अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त खुशखबरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त और शानदार खुशखबरी जिसका आप सभी को 1 या 2 महीनों से नहीं बल्कि कई महीनों से बेसब्री से इंतज़ार होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ महीने पहले हमने ये ऐलान किया था कि YouTube पर हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियोस सबक की शक्ल में, लेसन्स की शक्ल में अपलोड किए गए हैं, तकरीबन उसकी तादाद 150 को पहुंचती है। इसी तरह सहमाई यानी 3 महीने के जो बाज़ाब्ता कोर्सेज होते हैं जूम ऐप पे, गूगल मीट पे, उसके बुनियादी और एडवांस उन तमाम कोर्सेज में जो असबाक पढ़ाए जाते हैं उन सभी के मजमूए को एक किताबी शक्ल दी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों की मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बाद फाइनली वह किताब तकरीबन इशात के लिए तैयार हो चुकी है। खुशी की बात यह है कि उस किताब की एडवांस में बुकिंग भी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस किताब के ताल्लुक से पूरी तफसील जानना चाहते हैं कि आखिर इस किताब के अंदर क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है, ये किताब कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है, क्या कीमत है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है, इसकी क्या क्या खुसूसियात है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अहम हैं और कैसे इस किताब को मंगवाया जाए, कैसे एडवांस में बुकिंग कराई जाए, इन सब चीज़ों की तफसील आपको हम तरतीबवार आगे बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस किताब का नाम क्या रखा गया है। तो इस किताब का नाम इसी चैनल के नाम पर उर्दू तर्जमा करते हुए रखा गया है। चूँकि चैनल का नाम गाइड टू लर्निंग इंग्लिश है, इसका मुख्तसर में उर्दू तर्जमा किया जाए तो रहनुमाए अंग्रेज़ी होता है। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख लिया गया है किताब का, ताकि चैनल के हिसाब से किताब की पहचान भी रहे। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 2 जिल्दें हैं। पहली जिल्द, पहला हिस्सा इब्तिदाई अंग्रेज़ी जो बुनियादी अंग्रेज़ी होती है उस पर मुश्तमिल है, और जो दूसरी जिल्द है, दूसरा हिस्सा, वो एडवांस इंग्लिश पर मुश्तमिल है। पूरी किताब जो है दोनों हिस्सों की मजमूई तादाद, जो सफ़हात हैं, जो पेजेस हैं, उनकी मजमूई तादाद तकरीबन 900 बनती है। यानी दोनों में तकरीबन 450 पेजेस मिला करके 900 सफ़हात होते हैं। इस किताब में इस YouTube पर मौजूद जितने भी असबाक हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, उनके तमाम अहम वीडियोज़ और ज़रूरी वीडियोज़ के जो असबाक हैं, जो चीज़ें हैं, मवाद हैं, उनको जमा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन जो जूम ऐप वगैरह के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ बैचेज़, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराए जाते हैं, सहमाई वगैरह, उन सब के भी जो अहम असबाक हैं वो सारे भी इसमें तरतीबवार अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये किताब चूँकि थोड़ी सी वजाहत वाली है, तफसीली है, इसलिए कुछ हद तक ज़ख़ीम भी हो गई है। रही बात इस किताब की अहम और इनफरादी खुसूसियात की बात, तो सबसे पहली और सबसे अहम जो खुसूसियत, इनफरादी खुसूसियत है इस किताब की, वो ये है कि इसके हर सबक की वीडियो YouTube पे मौजूद है। यानी अपनी नौइयत और अपनी फ़न की ये पहली किताब है जिसके हर सबक की वीडियो भी अवेलेबल है, दस्तयाब है। आप सबक पढ़ने के बाद जो है उसको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं वीडियो की शक्ल में। साथ ही साथ किताब में जो भी नए अल्फाज आए हैं उसके हर जगह तर्जमा और तलफ़ुज़, उर्दू में तलफ़ुज़ लिखने की कोशिश की गई है। उसके बाद इसकी तीसरी खुसूसियत ये है कि हर अहम बहस को अमली तौर पर समझाने की और उसके मश्क कराने की कोशिश की गई है। साथ ही जितने भी इस असबाक हैं उनके नीचे अहम सवालात दिए गए, हर सबक के नीचे सवालात दिए गए। साथ ही जो भी अहम बहस मुकम्मल हुई है उसके साथ साथ इजाफी सवालात यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बढ़ाए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और बोलने दोनों चीज़ों की मश्क हो सके। इसकी 5वीं और अगली खुसूसियत ये है, इनफरादी खुसूसियत ये है, इस किताब में जितने भी सवालात आए हैं, जिस तरह के भी सवालात आए हैं, जिस तरह के भी जुमले बनाने के लिए बोले गए हैं, उन सभी के मुनासिब जवाबात भी किताब के आखिर में दे दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, ताकि आप जो है खुद से पढ़कर भी मश्क कर सके और जो गलती हो उसकी इस्लाह कर सके, उसे मिला सके और अपने आप को जो है मुतमईन कर सके। और इस किताब में अहम अल्फाज, अफ़आल और जो दीगर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मुहावरे वगैरह, उन सब का मजमुआ भी आखिर में दे दिया गया है, जमा कर दिया गया। यानी ये किताब लिखने, पढ़ने, बोलने और तर्जमा करने, इन तमाम फ़नून के लिए बहुत हद तक मुफीद और मुआविन साबित होगी।
خیال رہے کہ یہ کتاب ابھی مکمل طور پر چھپی نہیں ہے، بس چھپنے کو جانے ہی والی ہے، اشاعت کے لیے جانے ہی والی ہے، لیکن اس کی ایڈوانس بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ چھپ کر جلد ہی آ جائے گی اور فروری میں دیگر حضرات آپ لوگوں کو مل جائے گی اور بھیج دی جائے گی، لیکن اس کی ایڈوانس بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک خاص آفر بھی رکھا ہے، تو جو پہلے ہی بکنگ کروائیں گے، ایڈوانس میں بکنگ کروا لیں گے، ان کے لیے خاص آفر ہے، ایک شاندار آفر ہے۔ آفر یہ ہے کہ ویسے تو اس کتاب کی جو مجموعی قیمت ہے، اس کے صفحات اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ 500 سے زائد بنتی ہے اور ڈاک خرچ الگ سے لیے جائیں گے، لیکن ابھی چونکہ جو ایڈوانس میں بکنگ کروا رہے ہیں ان کے لیے یہ آفر ہے کہ اس کتاب کی اگر ایک سیٹ منگاتے ہیں، یعنی کہ 2 جلدوں پر مشتمل مکمل ایک سیٹ، تو انہیں اس کی قیمت صرف اور صرف 450 روپے دینی پڑے گی اور آگے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب 3 سیٹ مکمل منگاتے ہیں، یعنی 2 جلدوں پر جو مشتمل ہے 3 سیٹ، تو اس کے لیے اس کتاب کی قیمت کم کر دی گئی ہے، اسے 450 کے بجائے ایک کتاب پر 435 روپے ہو جائیں گے اور باقی تینوں حصوں کے ملا کر کے مکمل جو قیمت ہوگی وہ لی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایک ساتھ 5 سیٹ منگاتے ہیں تو اس کی قیمت اور کم کر دی گئی ہے، اسے صرف اور صرف ایک کتاب پر 415 روپے دینے ہوں گے اور 5 کتاب کی جو مجموعی قیمت ہوگی ملا کر کے 415 کے حساب سے جوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی صرف ایک حصہ منگانا چاہتا ہے، چاہے وہ پہلی جلد ہو یا دوسری جلد، تو اس کے لیے آفر یہ ہے کہ ابھی اسے یہ کتاب 275 روپے میں مل جائے گی، کوئی بھی ایک حصہ اگر منگانا چاہے، دونوں سیٹ نہیں، دونوں جلد نہیں، بلکہ ایک حصہ۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ منگانا چاہے، 10 یا اس سے زیادہ، تو وہ بات کر لے پرسنل میں، اس کے لیے خصوصی رعایت رکھی جائے گی۔ اور یہ کتاب مدارس کے نصاب کے لیے اس میں شامل کرنے کے لیے بہت ہی اہم ایک ترتیب سے ہے، کوئی بھی اسے شامل کرنے کے لیے خرید سکتے ہیں، آرڈر کر سکتے ہیں۔ کتاب ایڈوانس میں بکنگ کرنے اور آرڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہت ہی آسان ہے کہ جو نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے 76 67 63 52 99 واٹس اپ نمبر ہے، اس پر میسج کریں اور جو قیمت ہے وہ آپ آن لائن، اسی میں ساری چیزیں ہیں، گوگل پے، فون پے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ساری اسی میں ہیں، اس پر آپ قیمت ادا کر کے اسکرین شاٹ بھیج دیں اور اس کے بعد اپنا جو مکمل ایڈریس ہے، اپنا نام، اپنے علاقے کا نام، ضلع، صوبہ وغیرہ کا نام، پن کوڈ اور موبائل نمبر ساتھ میں بھیج دیں۔ کتاب جیسے ہی آئے گی آپ کے پتے پر وہ بھیج دی جائے گی۔ بہت ہی آسان صورت ہے، ہندوستان میں کہیں بھی ابھی آپ یہ کتاب منگا سکتے ہیں، چاہے جس کونے میں ہو، آپ کو کتاب آپ کے پتے پر آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو کتاب میں آئے کچھ نمونے دیکھنے ہیں، اسباق، اہم اسباق کے نمونے دیکھنے ہیں کہ آخر کیسی ترتیب ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس کا بھی انتظام ہے۔ ڈسکرپشن میں ایک PDF کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس پر کلک کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور تقریباً 72 پیجز، 72 صفحات پر مشتمل وہ PDF ہے، جس میں مختلف اہم اسباق کے کچھ صفحے، کچھ صفحات، کچھ پیجز، کچھ نمونے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں اور تشفی کر سکیں، اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں اور پھر اس کے بعد آرڈر کر سکیں۔ آخر میں سبھی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، جو حضرات خواہش مند ہے، اور خود بھی خریدیں اور دوسروں کو بھی اس کو خریدنے پر اور بکنگ کرنے پر آمادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔